Yan. Ah. Sino ba titignan lang? Ito ba? O, puta. Si Bay lang pala ang bibidyoan. Puta, exclusive. Pwedeng i-zoom May pay-per-view pala si Bay. Nice one. Pasok agad. Sipag lang. Ay, bakit ganun wala silang player? Ayun pa player, dalawa eh. Ayun, dalawang player. Hindi, yung dalawang maliit. Hindi, bago naman yung mga yun. Bago naman yung mga yun ng maliit. Ano yun? Ayun o. Bago yan? Ano ka ba? Alam yung mga player nila? Oo nga no. Kala ko. Wala naman yung pagod na yung mga player. Ano si Bay? Una. Dito pala. Hinabol yung bola eh. Bay, sayang block, kuwang bola. O, depensa ha. Rio 2 miles shooter po yan. Puta, 5 3-pointer nila. Bago sapatos Jordan Liam. Boom. Una! Okay, dala. Bay. Para sa vlog, ngiti ka. O, tingin ka dito. Yari. Bay, sure ball, Bay. Tatanggalin ko yung vlog mo pag wala shoot. Boom! Atake! Number 25. Uy! Kita sa vlog, kaso doon kay Nico eh. Kay Nico nakatapat, sorry pre. Kita. Basta maganda highlights. Kaya nga eh. Trending yun. I-replay natin yung Replay natin, 5 ulit. Sipag talaga! Yun! Same ball. Bay, tira na, naka-vlog ka, dapat swapang. Gitna. Ayan. Open dito. Kuhan! Huwag kasi, putang ina, kala ko magdadive pre, kaya pala nakagagels. Yun. Wala lang tubig pre, kung binuhusan nyo ng mineral water yun, sagad yun. 7 minutes and 30 seconds remaining. Announcer ako dito eh. Tira mo na pre! Miles. Takbo, may pulis! Yan, tira mo. Uy, putang ina. Ayan o, dive. Nice one. Uy, Bay! Tingin dito. Oh! Sala pre, nandun sa kay Edward eh. 24-6. 18 lang yan. Liam, Pagod to si Bay. offensive rebound ni King. Bantay mga gwardya! 4-8. Nice, Bay. Set mo na. Di, ilalim ka lang, Bay. Set nyo. Wala pa yung gitna. Kay Nico, atake. Pero 4-3. Oh! Putang ina! Pasikat sa vlog. Buhaya. Teka lang. Bawal dito. Hindi, dito sa gilid. Buhaya, tumitira. Okay, sala. Wag na ulitin. Dito sa malayo. Bay, galingan mo. Nanonood mga kabit mo. Ay, sorry, asawa pala. Yan. Nice, tiro mo. Sayang. Depensa. Wala na. Huli. Tama na kalokohan. Miles. Wala pa rin. Bigay nyo. Gitna. Atake na. Nice, Nick. Wala pa rin. Number 20. Nice one. By 0-8. Nick. Galaw. Ano score? 26-6. 26-6. Kuya, hindi yata na yung score, kuya. 26-8. 26 na sir, 26. 4-3. 26. Nice one. 28-6. Nice pass.
Dire-diretso nyo lang, hindi ka na kailalabas. Ang ating kaibigan, si Maki. Hindi na po yan binahan. 28-8. Miles for 3. Wala. Atake na, Kalabaw. Atake na, Kalabaw. So, Nico yan, Kalabaw. Kalabaw na singkit. Kalabaw na singkit. Liam. Uy! Good. Ayan, patay, dive na to, dive. Ayan, puta na crossover. Yun lang. Dive, ay, kaya mo yan. Oh. Uy, nice one. Uy, isa pa. Tira. Uy, ang galing. Puta. Liam. Time out, sir. Henry. Black sa likod ng Nico. Time out mo, hindi na nababa yung dalawa. Vermont. Time out. Nice, hindi, okay na, magaling naman. Nice. Taki ka na. Okay lang. Tambak. Ang ganda. Tangina mo, ang ganda na ng crossover mo. Iwan na. Akala nyo kung makasisi kayo, ha? Oh, bading. Kala nyo, ang daling sumut sa kabila, ha? Mataas din sa kabila, dito kayo nakakashoot sa kabilang side. Pasok. Bye, dito ka tumira, dito ka nakakashoot sa kabilang side. Oras na 3 minutes 24 seconds. 3 minutes lang. Rio. Depensa. Henry, back to Rio. Sa gitna, back to Henry. Napakaganda. Stepping right. 35. Pagsabay mo na kami nila itong. Saka ni Nico. Hindi mamaya. 28. Hindi naman pwede maglabas. To Nico. Bawal pa maglabas. Nice! Puta, ganda! Sayang. Goggles, bantay, goggles! Rio. To Miles. Taas lang. Walang sundot, taas lang. King, jumper. Kapos. Nico with a rebound. Easy. 2 minutes and 25 seconds. Hoy, meron siya. Walang gusto kumuha ng bola sa eksana. Rio. To Miles. To Henry. Back to Rio. Libre si King. Wala. Nice pass. Nice one. Nice, sabi sa'yo, diyan ka nakakashoot ba eh. Puta, takbong mayaman, oh. Hoy, may delivery ka pa ng chai. Rio. Kanina pa naghihintay, flat 404. Hindi tayo ngumuscore ha. 1 minute and 45 seconds. 3 Lager. points by King. Ayan na naman po si Bay. Tira mo na. Tira. Winchell. 14. Shoot. Rio. 1 minute and 30 seconds. Vlog. Miles for 3. Wala pa rin. Box out. 0 out of 4. Number 35. Ah, pwede naman. Nice one. Number 28. Aranaido. Ay. Alatas. Balik kay Nico. Yan na naman si Binge. Tawagan pa yung pain. Lasel. 34. Ah, gusto nyong ganyanan, ha? 1 minute remaining time. Gusto nyong ganyanan, ha? Basket by King. Trademark na, trademark. Pahinga pre, oras na, 1 minuto na lang pre. Set mo. Set mo, ikot naman, ikot. Gitna. 15 seconds left. Nice one. Ayun o. Puta, tingin dito. Nice ka dyan. Oh, goal. Nice, bye. Bye, ano masasabi mo sa sablay mo? Sisira. Vlogger. Ang commentator ni Bay. Oh, content. Ano ako? Yung editor. Editor ako ni Bay.
Diyan hinga. Second throw. Yung hapunan mo baka matunaw agad. Wala ba? Wala kayong rebound. Ay. John, lumabas. John. Uy! Ang 5 seconds remaining time. Hoy, tayo na, pre. Tayo na mamanggulo. Hindi pa. Nice, bye. Ano sasabi mo sa mga shoot mo? Sasama sa bulay mo. Huwag ko na muna, oh. 8 points, 8 points, 8 points, no? 8 points eh. Oh, nice. Ano lang, bye. 7 points lang. Ah. Sige, ako naman. Pasok eh. Pointer ka doon ba ya?